माने आज आम क्लास 6 रो चैप्टर 6 आफ्रिका महादेश विषय पढ़ा। भूगोल चैप्टर को खोली दियो। बर्तमान देखा आफ्रिका महादेश कौट अच्छी। आफ्रिका महादेश क्षेत्रफल दृष्टि पृथ्वी द्वितीय बृहत्तम महादेश। यही महादेश प्राय मध्य भाग में विश्ववृत्त जाइए। तुम जान आफ्रिका महादेशटा बहुत गरम भी हुए, बहुत वर्षा भी हुए, घंच जंगल भी अच्छी। कहीं ठीक विश्ववृत्त ता मझदे जाइए। उत्तर भाग में कर्कट क्रांति, दक्षिण भाग में मकर क्रांति। यह एशिया महादेशर दक्षिण पश्चिम और यूरोप महादेशर दक्षिण में अवस्थित। मैंने तुम जान अक्षांश और द्राघिमा क्या कहती। अक्षांश 35 डिग्री रु 37 डिग्री उत्तर दक्षिण अनुसार से रही। 51 डिग्री पूर्व द्राघिमा रु 20 डिग्री पश्चिम द्राघिमा मध्य अवस्थित। आम देखा आफ्रिकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में किए किए अच्छा। पूर्व और दक्षिण में भारत महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महादेश, पश्चिम में आटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लोहित सागर अवस्थित। देखा आफ्रिकार प्राकृतिक विभाग कौन। प्राकृतिक विभाग माने ये कौन भूमि रूप अच्छी, कौटी समुद्र अच्छी, कौटी नदी अच्छी, ए समतल भूमि अच्छी, ये सब जिनस आम बर्तमान जाना। तेना आफ्रिका महादेशर उत्तर पश्चिमांचल में आटलास पर्वतमाला देख मैप देखी। समग्र आफ्रिका महादेश अनेक गुड़िए मालभूमि रही मालभूमिपूर्ण महादेश कहुए। यार उपकूलवर्ती अंचल और नदी उपत्यका अंचल में समतल भूमि रही। यार उत्तर भाग में पृथ्वीर बृहत्तम उष्म मरुभूमि सहारा और दक्षिण में कलाहारी मरुभूमि अवस्थित। एवं देखा नदी कौन कौन अच्छी। आफ्रिका महादेशर प्रवाहित नदी नील नदी पृथ्वीर दीर्घतम नदी। यह विक्टोरिया ह्रद निकटर बाहरी सहारा मरुभूमि मध्य दे प्रवाहित होगापर भूमध्य सागर पड़ी। देख केमती नदीर मैप भी देखी। जाइरे, नाइजर आउ जाम्बेजी, ऑरेंज नदी आफ्रिका महादेशर अन्य प्रधान नदी। जाम्बेजी नदी में विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित। जानच विक्टोरिया हूँ सब बड़ जलप्रपात। बर्तमान आम देखा जलवायु और प्राकृतिक उद्भिद कौन। जलवायु माने ये कौन बेसी गरम हुए ना ठंडा हुए। ये बहुत गरम हुए, उष्म वर्ष सारा अधिक तापमात्रा अनुभूत हुए। तेणु आर गोटे जगह अच्छी आजिजिया लिबिया जहाँ कहूँ सेठारे पृथ्वीर सर्वोच्च तापमात्रा 58 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। तेणु सेठी एते तापमात्रा लोक मैंने रहा अभ्यस्त हो जाइछन्ते, आमे रही परिबा नाही। आफ्रिकाटा एत बड़ महादेश जे तार उत्तर गोलार्धରେ ग्रीष्म ऋतु ହେଲା बेले दक्षिण गोलार्धରେ शीत ऋतु हुए। आफ्रिकार विभिन्न अंचल वर्षार परिमाण सामान नुहे। तेणु केते गुडे जगार प्रचुर वृष्टिपात हुए, आउ केते गुडे जगार एते कम वृष्टि हुए जे सेठी सहारा मरुभूमि सृष्टि होइछि। सहारा मरुभूमि पृथ्वीर सब बड़ मरुभूमि। तेणु यार भूमि रूप एमती भिन्न भिन्न प्रकार होइछि। तुम जाच बेसी जोरे जदि गरम है तापमात्रा बढ़ला ताले से अनुसार जलबाष्प जीव और से अनुसार वृष्टिपात अधिक हम। तेणु अधिक वृष्टिपात जोगु सेठी बहुत घंच जंगल सृष्टि होइछि। तेणु यहाँ चिरहरित अरण्य बोली कहुए। गछ गुड़िक एत घंच जे भूमि में सूर्यकिरण पड़ पारे ना। तुम देख आफ्रिकार जो जंगल गुड़ाक एत तलटा अंधार अंधार देखा तुमको डर भी लगे। तेणु मात्र सारा सहारा और कलाहारी जो उद्भिद प्राय जन्मे नहीं सेठी छोट छोट काक्टस वृक्ष, सिजु, कंटाबुदा एगुड़ाक जमती आमर सब मरुभूमि देखा जाए बाली जगार जो जो उद्भिद से उद्भिद देखा जाए। तेणु आफ्रिकार ग्रीष्ममंडलीय तृणभूमि को साभाना कहुए। साभाना ना शुणुव बहुत फेमस और सेठी बहुत पशुपालन करा जाए। तेणु मरुभूमि जोठारे झरणा थाए सेठारे मरुद्यान देखा जाए। जो छोट छोट झरणा थाए सेठी से छोटिया जगह नहीं कि गोटे उद्यान करती, किसी गछ लगाती बहुत छोट जगार। तेणु केतेक खजुरी अन्यान्य वृक्ष मरुद्यान रे देखा जाए। आमर भारत में तुम देखिपर जो अच्छी आमर राजस्थान सेठी से भाया सब उद्भिद अच्छा। तुम जा देखिपर आउ केमिति सृष्टि होती कमिटी सेठी सब से भाया मरुद्यान छोट छोट भी करा पाने। ये बहुत प्रकार जीवजंतु देखा जमी सिंपांजी, माकड़, हस्ती, जलहस्ती, गंडा, कुंभीर, सेमती गयल, चिता, हरिण, जेब्रा, जिराफ, बिलुआ, सिंह एम सब यही जगार देखा जाती। तेणु तुम चित्र देखिपे आम आसवा प्रधान प्रधान देश समूह। ये कौन कौन देश सब अच्छी नाइजेरिया, सुदान, तांजानिया, घाना, जाम्बिया,
ଆଲଜେରିଆ, ମରକ୍କୋ, ଏସବୁ ଇଥିଓପିଆ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ, ଏ ମହାଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଆସିବା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସହର ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ, ତାପରେ ଆଦିସବାବା, ତାପରେ ଏସବୁ ରହୁଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗୋସ୍ ତାର ସହର। ଯେମିତି ଜାଇରୋ, ମିଶର ଦେଶ ଜାଣିଥିବ, ମିଶର ଦେଶର ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ବହିରେ। ଏଠି କେମିତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମିଶର ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼। ପିରାମିଡ଼ କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କର କବରସ୍ଥଳୀକୁ ପିରାମିଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଜିଆ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଫିନ୍ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ମିଶର ଦେଶରେ ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ ପିରାମିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ପିରାମିଡ଼ର ଦେଶ ମିଶର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ। ତେଣୁ ଅଣ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନେ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ତା'ର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନୀଳ ନଦୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ, ଆଉ ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି, କୃଷି କରନ୍ତି, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗାଁ ଆଉ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଳ ଚାଷ ବି ସେଠି ଭଲ ହୁଏ, ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ତୃଣଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଗୋରୁ, ମେଷ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନା, ହୀରା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଖଣି, ରବର, ଫଳ ଆଦି କୃଷି ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୃଷି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଏଠି ସେମାନେ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରେ କେତେ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ଅନାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡାଳିମ୍ବ କହୁଛେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଳବାୟୁ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଏଠି ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ଭଲ ହେବନି, କାରଣ ଆମ ଜଳବାୟୁ ତା ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ପାଇଁ ତା'ର ମାଟି ଆଉ ତା'ର ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ସୁନା ଖଣି ବହୁତ ଅଛି, ସୁନା ହୀରା ଖଣି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନା ଖଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ସୁନା ଭଲ ସେଠି ବାହାରେ, ହୀରା ଖଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କାମ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠିକାର ଚାଷ ସହିତ, କୃଷି ସହିତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏସବୁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ସୁନା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖଣିରୁ ବାହାରିକି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇକି ବାହାରିଛି। ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଫ୍ରିକା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ। ଦେଖ ଆଫ୍ରିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତା'ର ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବା ଅଧିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଦେଖ ଏଠି ମକା ଚାଷ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ସେଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ସହିତ ଦେଖ ଜମି ବି ବହୁତ ଉର୍ବର ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମହାଦେଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ତା'ର ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖ, ଆଉ ତା'ର ସହରୀକରଣ ବା ସହର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମହାଦେଶ, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇକି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଏଇସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ତୁମେ କେତେ ବୁଝିଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।